Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Habib Hanafi. The study number is 2161212 and 80. I want to explain about concept used in the language learning assessment. Compare authentic and traditional assessments and type of test based on response. The rules in contrasting test scoring, and the last is about Bloom taxonomy. Okay, the first is about language learning assessment. There are three concepts used in the language learning assessment. Is about measurement, assessment, and evaluation. Measurement is a process that describes student performance through observation using a numbers system in such a way that student performance can be expressed in numbers according to the ability of students. And therefore, the second is about assessment. After carrying out a number of tests, an assessment can be carried out. In short, assessment is defined as a series of tests that have been carried out and summarized into one unit. In determining the category of student can be done based on the result of the tests that have been done. And the last is about evaluation. The final stage of language testing is known as evaluation. Evaluation is process of inferring result in learning. In this case, the teacher, as a test provider, must determine the student be giving a value. Okay, the second is about compare authentic and traditional assessment. Untuk assessment tradisional itu periode waktunya khusus. Dan untuk assessment otentik, waktu ditentukan oleh dosen dan bisa dari peserta didiknya untuk konfirmasi waktunya. Untuk assessment tradisional itu mengukur kecakapan tingkat rendah. Dan untuk assessment otentik mengukur kecakapan tingkat tinggi. Nah, untuk yang assessment tradisional kita bisa menerapkan drill dan latihan. Sedangkan untuk assessment otentik itu menerapkan strategi kritis atau inovatif. Jadi bisa diperbarui begitulah. Untuk assessment tradisional itu memiliki perspektif sempit. Sedangkan assessment otentik itu memiliki perspektif yang menyeluruh. Jadi, untuk assessment tradisional itu mengungkapkan fakta. Assessment otentik itu mengungkapkan konsep dan proses. Nah, sedangkan assessment tradisional menggunakan standar kelompok. Untuk assessment otentik menggunakan standar individu. Untuk assessment tradisional itu bertumbuh pada ingatan, sedangkan assessment otentik itu bertumbuh pada internalisasi. Nah, untuk assessment tradisional itu hanya satu solusi yang benar. Nah, untuk assessment otentik itu solusi yang benar banyak, nggak hanya satu daripada yang tradisional. Nah, untuk yang tradisional itu mengungkapkan kecakapan, sedangkan otentik itu mengungkapkan kompetensi. Nah, untuk tradisional itu mengajarkan untuk ujian, sedangkan otentik itu mengajarkan demi kebutuhan. Nah, the third is about type of test based on response. There are subject test and objective test. The number one, objective test. The definition of objective according to KBBI, Big Indonesian Dictionary, is regarding the actual situation without being influenced by opinion or personal view. So objective tests can be obtained, namely tests that are carried out objectively or based on actual condition. Jadi, pengertian objektif menurut KBBI adalah mengenai keadaan sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh
pendapat atau pandangan pribadi. Sehingga dapat diperoleh tes objektif, yaitu tes yang dilakukan secara objektif dan berdasarkan kondisi yang sebenarnya, begitu. Jadi untuk advantage dan disadvantage, advantage contain many positive aspects, more representative and objective, and checking in easier and faster. Examination can be handed over to other people and doesn't have an element of objective in examination process. And disadvantage is require preparing to make difficult question. The problem tends to reveal memory and is difficult to measure mental process. A lot of opportunities to play lucky. Cooperation between students in doing the test is more open. Oke, jadi keuntungannya itu untuk tadi mengandung banyak aspek positif, lebih representatif dan objektif. Pengecekannya lebih mudah dan cepat begitu. Untuk pemeriksaan dapat diserahkan kepada orang lain. Nah, tidak memiliki unsur subjektif dalam proses pemeriksaan. Nah, itu adalah keuntungannya. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan persiapan untuk membuat soal-soal yang sulit. Dan yaitu yang kedua adalah masalah cenderung mengungkapkan ingatan dan sulit mengukur proses mental. Yang ketiga adalah bentuk kesempatan untuk bermain beruntung. Yang keempat adalah kerjasama. Nah, kerjasama ini antar siswa dalam mengerjakan tes lebih terbuka. Types of objective test, yaitu number 1 is true-false test, and number 2 is multiple choice test, and number 3 is matching test, and number 4 completing test. Again, the second is about subjective test. The definition of subjective according to KBBI is regarding or according to one's own view or feelings, not directly regard to subject or matter. Subjective test is test that is carried out subjectively or the answer are based on the view of student in the form of description. Oke, jadi pengertian subjektif ini menurut KBBI adalah mengenai atau menurut pandangan atau perasaan sendiri, tidak secara langsung mengenai pokok bahasan atau hal tersebut. Tes subjektif adalah tes yang dilakukan secara subjektif atau jawabannya didasarkan pada pandangan siswa dalam bentuk uraian. Nah, untuk advantage dan disadvantage. Untuk advantage is about easy to set on recognize and doesn't give much opportunity for speculation or change. Encourage students to dare to express opinion and arrange them in good sentence, and provide opportunities for students to express their meaning in their own language style. And disadvantage is about the level of validity and low reliability. And the number 2, less representative in representing the entire scope of learning materials. And number 3 is how to examine it is much influenced by subjective elements. And number 4 is about examination is more difficult and takes a long time. Jadi keuntungannya itu untuk subjektif itu mudah diatur dan ditata. Yaitu yang kedua adalah tidak memberi banyak kesempatan untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang tadi kan objektif itu bisa lagi gitu atau untung-untungan, bejan gitu. Nomor 3 tentang keuntungan yaitu mendorong siswa untuk berani mengungkapkan pendapat dan menyusun dalam kalimat yang baik. Yang keuntungan nomor 4 yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan makna dengan gaya bahasa mereka sendiri. Nah, untuk kekurangannya yaitu nomor 1 yaitu tingkat validitas dan reliabilitas itu rendah. Kurang representatif dalam mewakili seluruh cakapan materi pembelajaran. Yang ketiga kekurangannya, cara menelitinya banyak dipengaruhi oleh unsur subjektif.
Nah, kekurangan yang keempat yaitu pemeriksaan lebih sulit dan memakan waktu lama, sehingga tidak bisa untuk orang lain mencocokkan atau mengoreksi, karena dari setiap guru itu memiliki pendapat yang berbeda atau teacher. Nah, types of subjective test yaitu limited description and free description. Okay, and the next material is about the rules in conducting tests. There is scoring. Number 1 is objective test. Number 2 is short answer question. And number 3 is essay. Nah, jadi untuk the rules in conducting test atau scoring itu dalam KKM atau kriteria ketentuan minimal. The minimum completed character atau KKM is the level of attainment of basic subject competency by students per subject. KKM is determined by school is the beginning of the school year. Jadi untuk KKM ini ditentukan oleh sekolah sendiri. Jadi guru atau siswa atau peserta didik itu tidak bisa menentukan KKM atau mematok KKM dengan dirinya sendiri atau keinginan dirinya sendiri. Jadi untuk KKM itu biasanya didiskusikan dari mengumpulkan seluruh guru atau perwakilan ke mata pelajaran dalam setiap sekolahan, itu didiskusikan, yang itu mencari rata-rata nilai yang tertinggi dan rendah yang kemudian menjadi KKM. Itu kebanyakan untuk KKM ditarik kesimpulan untuk 75% atau 75%. Okay, the next material is about objective test yaitu multiple choice. In determining the number of scoring for the true or false test, we can use two words, namely without a find and with find. No find are the number of points that student get as many answer gets matched the K, whereas with find is because it debate that there is an element of guesswork. And number 2, the following kinds of the formula are used from Zainal Arifin, 2009. Okay, the first is with the formula S R minus W. Untuk S yaitu scoring, scores. Skor itu dari benar dikurangi salah. Nah, untuk score is obtained by student as much as the number of correct questions minus the numbers of wrong questions. The second with the formula as T minus 2WT. Jadi total atau skor itu total dari semua pertanyaan itu dikurangi 2 kali kesalahan yang itu dipangkat total. Okay, the next is about short answer question. Short answer from test is form of test that requires answers in the form of short words or sentence. In this form of test, each question shall be given a point 2, but if the answer vary, for example, very complete, and incomplete, this is level of given point. Very complete, and incomplete. The number can also be varied. For example, 2, 5, 2 or 1, 2, 1, anything. Okay, the next is about essay. Before completing a description test, we shall first determine the main points of the answer we want. Thus, it will make it easier for us to correct the test. There is no definite answer to this form of described test. The answer we get will be very different from one student to another.
Okay, the scoring step are: read the first question from our student to get an idea for whether the answer given by student as a whole are complete or not. Jadi untuk yang pertama itu kita bisa membaca membaca pertanyaannya atau membaca jawaban dari murid. Okay, the second is about determine the number for the first question. For example, if the answer is complete, it will be given a value is 5. If it not enough, it will be given number 4 and so on. Jadi, apabila kita sudah membaca jawaban dari siswa, kita bisa memberikan nilai atau value. Itu bisa 5 atau bisa 4. Itu tergantung dari berat atau bobot dari jawaban yang dijawab oleh siswa, antara masuk jawabannya atau keluar dari keluar dari soal gitu. Number 3 is about repeat the steps for the second, third, and so on. Jadi kita bisa mengulangi antara yang nomor 1 tadi, nomor 2 itu bisa diulang-ulang terus, yang gitu seterusnya gitu. And number 4 is about add up the numbers obtained by each student for the essay from test. In considering the final score, it is necessary to think about the role of each except of these criteria. For example, timeliness given a weight of 2. Cycle form given a weight of 1. Okay, I'm sorry. Systematic given a weight of 3. And completeness of content given a weight of maybe 3. Okay, the quality of the result is given a weight of 3. Then a final value for the assessment is given the formula. Jadi untuk yang terakhir adalah nilai akhir, yaitu adalah final value of the assessment, yaitu nilai akhir dari ulangan. Now, okay, the last material is about Bloom taxonomy. Bloom taxonomy is a level that is used as a teacher guide in compiling question to achieve learning objective. And Bloom taxonomy is a hierarchical structure level that identifies thinking skill from low to high level. Jadi Bloom taxonomy ini adalah level untuk mengidentifikasi tentang skill pemikiran dari yang low atau bawah atau rendah to high level, yaitu ke yang tinggi. Starting from the thought and research of an educational psychologist from the United States from Benjamin S. Bloom in 1950, that the evaluation of learning outcomes in schools, most of the questions submitted were only questions about memorizing. Jadi ini berhubungan dengan memory, where according to him, memorization is the lowest level of thinking ability. Okay, we are experienced it from Lodge and Hot. Lodge is low and Hot is high level thinking. Number 1 is from Lodge is remembering, and number 2 is understanding, and number 3 is applying. So, number 1 is remembering, recalling a fact or idea. Jadi, untuk yang paling rendah itu hanya mengingat, yaitu recalling, mengingat dari fakta atau ide. Nah, untuk yang kedua is about understanding, able to explain in concept and participle. Jadi, untuk yang kedua adalah mengungkapkan konsep, yang itu berhubungan dengan understanding atau pemahaman. Number 2 is about applying, able to solve a problem using a method. Jadi ini berhubungan tentang
penggunaan metode masalah mungkin ya. Untuk yang selanjutnya adalah HOT. Ya, number 4. Number 4 is analyzing. Number 5 is evaluation, and number 6 is synthesis, and number 7 is creating. So, analyzing is able to describe and criteria of structure, and number 5 is evaluation. There is able to access the work based on internal norms, and number 6 synthesis. Students are able to explain their pattern structure to provide the required solution. And the last is about creating. It's very high of thinking, hot, and that is about creating. Creating is able to produce essay, theories, classification, proposal, scientification writing, and works. Okay, and that is enough for me. Maybe any question for me, give question in comment comment below. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.